आइए सामाईन एक बार फिर अपनी इस महफिल पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत खासा का नुज़ूल कराने के लिए, यानी कि एक बार फिर तिलावत कलामुल्लाह पेश करने के लिए मैं आपके रूबरू जो यहाँ पर अभी आपने कुछ देर पहले हकम की हैसियत से थे जनाब कारी मोहम्मद मुबारक साहब जो उस्ताद होते हैं बदरुल उलूम बड़ी दौलत के, हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। मैं इंतहाई अदब के साथ हज़रत कारी साहब से मुल्तमिस हूँ और मिंबर नूर पर तशरीफ लाने के लिए दरखास्त कर रहा हूँ। तशरीफ लाए और तिलावत कलामुल्लाह से एक बार फिर हमारी इस महफिल को ज़ाफ़रान जी जी जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाई साउंड अपना थोड़ा कंट्रोल रखिए और साउंड के ऊपर फोकस रखिए, चींचों की आवाज ना निकाले। मा काना अलन नबिय्यि मिन हरजिन फीमा फ़रज़ल्लाहु लहु सुन्नतल्लाहि फ़िल्लज़ीना ख़लौ मिन क़ब्ल वकान अम्रुल्लाहि क़दरन मक़दूरा। الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك
الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون